steady mo yung sipa mo. Steady, wag mong baguhin. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Tayo upo, tayo upo. Sige. Ipirmis mo, patining mo lang na patining. Huwag mong bagalan. Isin mo 20 minutes. Okay. Kargahan mo. Okay. Kargahan mo para makakuha ka ng buwilo. Sige na. Huwag masyado mapa-ikis-ikis kasi may mga bumaba pang sasakyan. Diinan mo yung sipa mo, diinan mo. Yan, ganyan, sige. Yan, tuloy-tuloy lang. Sige. Kaya bibitik na. Sige. Dapaan mo. Tayo. Sige, tuloy mo lang, sige. Sige, diretso mo, huwag kang bumigay. Diretso lang, patining mo lang yung sipa mo. Sige. Kunti na lang yan, pag-ikot dyan. Sige na. Sige, push. Push dinan mo. Sige, body contact mo. Dapa mo yung body. Sige, kunti na lang yan. Please. Isa mo. Kunti na lang. Please. Sige. Kunti na lang. Dali. Papa Doms. Shout out kay Papa Doms. Sige. Push. Kunti na lang, yan na lang, Ayan Bahin Marcos, push pa. Kunti na lang. Isang hinga na lang. Pilo. Kunti na lang. Little bit na lang, Just a little bit na lang. Kunti na lang. Hanggang dyan sa may may green na signboard. Yan na yung pinaka Okay. Very good. Doon, magmerinda tayo doon sa loob. Kuha na. Refresh lang. Patining lang. Guys, perfect niya ang Marcos Mansion, guys. Ang uphill na Marcos Mansion. So, ayun.
Sige. Nay, nay. Nay, pasuyo ha, pasuyo. Let's go. One, two, three. Sige na. Let's go. Ah. Alright guys, bababa na kami. Abay Mansion. Wala doon eh. Yan. Pababa, pababa. Bilis lang ipapadums ah. Wala na agad dito. Saglit lang guys. Batang mo. Okay. Basta galing mo ka ano ha. So ayun guys, pauwi na kami. So natapos na kami, na-unlock na niya yung ano, Marcos Mansion.